बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में मई 2023 की मंथली कम वीक वाइज प्रेडिक्शंस के साथ हाज़िर। मंथली कम वीक वाइज प्रेडिक्शंस का मतलब है कि ना सिर्फ आपको हम इसी वीडियो में मंथली प्रेडिक्शंस, मंथली हॉरोस्कोप का अहवाल बताते हैं, बल्कि हम आपको वीकली प्रेडिक्शंस और वीकली हॉरोस्कोप का मुकम्मल अहवाल भी सेगमेंट वाइज यानी हफ्ते हफ्ते के मुख्तलिफ सेगमेंट्स में तफसीलात से आगाह करते हैं। अब बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 8वें स्टार स्कॉर्पियो के लिए, और इस महीने में हम बात करेंगे 5 सेगमेंट की। यानी पहला सेगमेंट 1 मई से 7 मई, दूसरा सेगमेंट 8 मई से 14 मई, तीसरा सेगमेंट 15 मई से 21 मई, चौथा सेगमेंट 22 मई से 28 मई और पाँचवां सेगमेंट यानी पाँचवां हफ्ता 29 मई से 4 जून। स्कॉर्पियो के लिए ओवरऑल अगर ये कहा जाए कि ये महीना उनको जो है वो बड़ी खुशी देने जा रहा है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बेसिकली स्कॉर्पियो जो है इनका एलिमेंट है पानी, तो ये लोग सीक्रेटिव भी बड़े अच्छे होते हैं। इन लोगों की मेमोरी बड़ी अच्छी होती है, ये चीज़ों को याद बड़ा रखते हैं, ये प्लानर बहुत अच्छे होते हैं। इनके अंदर थोड़ा जारहानापन ज़रूर होता है, लेकिन ये बड़े पुरज़म और बड़े प्रिसाइजली काम करने के आदी लोग होते हैं। फौरी फैसले लेते हैं और उन पे कायम भी रहते हैं। ये लोग मुश्किल हालात का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये महीना इनकी इन सारी सलाहियतों को बढ़ाने का बायस बन रहा है। ये अपने अंदर से इनको आवाज़ आती है, ये अच्छा और बुरा जानने की सलाहियत भी रखते हैं। मुस्तकबिल के बारे में इनका विजदान इनको आगाह कर रहा होता है। इनके अंदर से इनको पता होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और आजकल तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ये बड़े मजबूत हो गए हैं। थोड़ी सी जुपिटर की जो पोजीशन है वो इनकी मोहब्बत में या इनके सोशल सर्कल में थोड़ी सी कमी ला सकती है, जो इनको नौकरी में और बिजनेस के हवाले से दबाव थोड़ा सा लेके आ सकती है। इस महीने में जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं करने, इस महीने में जज्बाती होकर फ़ैसले नहीं करने, इस महीने में गुस्से में फ़ैसले नहीं करने। इस महीने में आप समझ लें कि आपकी बिजनेस की प्लानिंग का टाइम है। लोगों से मिलें, बात करें, अपने प्लान्स जो हैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढें, एग्जीक्यूशन अच्छी होगी। ये महीना आपको कई साल तक याद रहेगा। बहुत पॉजिटिव महीना है। गो कि इसमें कोई बहुत बड़ी जाइंट लीप नहीं होगी, बहुत बड़ा कोई बिजनेस का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन बिजनेस की तरफ आपकी चीज़ें बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस पे कोई एतराज़ भी आ जाए। आप नेक नीयती से काम कर रहे हो, लेकिन कोई लोग आपके ऊपर एतराज़ करते, वो आपको थोड़ा सा दबाव में ला सकता है। संजीदगी से बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, सीरियस होके, डेडिकेटेड होके काम करें। इस महीने में सोशल सर्कल्स आपको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे वाक़यात बिज़नेस के और नौकरी के हवाले से आपको इत्मीनान भी देंगे। लेकिन इस वक्त एक काम सिर्फ आपने करना है कि ज़बरदस्ती किए बगैर लोगों को अपनी कम्युनिकेशनल स्किल से अपनी चीज़ों की तरफ राग़िब करना है। अगर आप वो नहीं कर सकेंगे ना, तो फिर मसला होगा। इस वक्त बैलेंस करना पड़ेगा बिज़नेस में और फैमिली में भी। फैमिली अफेयर्स की बात करते हैं तो आपको उसके बारे में भी जिक्र कर देंगे। ये महीना नए वेंचर्स के लिए अच्छा है, लेकिन नए वेंचर्स में बड़ी कामयाबियां नहीं हैं। प्लानिंग के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पेपर वर्क के लिए इंतहाई शानदार हो। नज़र आपको बड़ी शिद्दत से लग सकती है, और नज़र से बचने के लिए सबसे अहम चीज़ है सदका। ओवरऑल इस पूरे महीने का जो सदका बनेगा वो बनेगा पर्पल कलर के, जामनी कलर के कपड़े का। 1 मई से 7 मई तक गंदम, आटा या रोटी का सदका है। 8 मई से 14 मई तक गोश्त का सदका।
15 मई से 21 मई तक अंडों का सदका है, 22 मई से 28 मई तक चावल का सदका है, 29 मई से 4 जून तक सुर्ख लोबिये का सदका आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। अब आ जाते हैं जी मोहब्बत के अफेयर्स। मोहब्बत के अफेयर्स में बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है। नए रिश्तों के लिए, नए रिलेशंस के लिए ये महीना साजगार तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपको बहुत सपोर्ट मिल रही है आपकी इमोशनल चीज़ों में और आपके इवन फाइनेंशियल्स में भी। आपको लिब्रा, टॉरस, स्कॉर्पियो और पाइसेस सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पे स्कॉर्पियो के साथ मोहब्बत के ताल्लुकात जो हैं उसमें बड़ी तेज़ी देखी जा सकती है, लेकिन उसमें लस्ट का एंगल बहुत स्ट्रांग हो सकता है, नेगेटिव रिलेशंस बन सकते हैं, शॉर्ट टर्म रिलेशंस बन सकते हैं। सो बहुत एहतियात करने की मोहब्बत के हवाले से इस महीने के आखिरी हफ्तों में आपकी तवक्कुआत पूरी हो सकती है। किसी ऐसे दोस्त से मुलाकात हो सकती है जो आपका सीक्रेट एडमायरर रहा, यानी कोई शख्स जो आपको पसंद करता है वो आपसे मोहब्बत का इजहार भी करेगा और अरसे बाद आपसे मिलेगा भी। ये आपके लिए एक बड़ी सरप्राइज मुलाकात होगी और बड़ी खुशियों वाली, बड़ी खुशकुन किस्म की मुलाकात होगी। इसके अलावा ये महीना जो है ना, ये मोहब्बत में कमी का इशारा भी कर रहा है। कमी इसलिए नहीं कि मोहब्बत आपके इर्द गिर्द होगी नहीं, कमी इसलिए आपको फील होगी कि आपके अंदर मोहब्बत की डिमांड बढ़ जाएगी। आपको इस वक्त लगेगा कि कोई ऐसा शख्स हो जो मुझसे मोहब्बत करे, जो मुझे मेरी तारीफ करे, जो मेरे जज्बात को समझे। तो ऐसी सूरत में अगर तो आपको अपने स्पाउस में, अपनी फैमिली में मोहब्बत मिल जाए तो बहुत अच्छी है, वरना ये जो भूख है मोहब्बत की, ये गलत तरफ ले जा सकती है। जहाँ पे ये महीना बहुत पॉजिटिव है वहाँ पे फैमिली और रिलेशंस की वजह से नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो आपकी जो है ना, वो क्या उसे कहते हैं कि लस्ट या पॉजिटिव नीड ऑफ द बॉडी, वो आपको नेगेटिविटी की तरफ जो है वो ले जा सकती है। सो बहुत एहतियात कीजिएगा। तलाक की शरह बहरहाल कम हो रही है। जेम ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो जेम ऑफ द मंथ इस महीने में ख़ास तौर के ऊपर जो आपकी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है वो है मरजान, कोरल पहन लें। कोशिश करें अगर कोरल गले में पहन सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, वरना दाएं हाथ में शहादत की उंगली में या रिंग फिंगर में पहन लें। शहादत की उंगली में हाथ में पहन लें तो बहुत अच्छा है, और गले में पहन लें तो सबसे अच्छा है, वरना रिंग फिंगर में भी पहन सकते हैं। अब आ जाते हैं इनके हेल्थ अफेयर्स की तरफ। तो हेल्थ अफेयर्स इनके काफ़ी बेहतर हो गए हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको रिप्रोडक्टरी हेल्थ का मसला था वो अब काफ़ी बेहतर हो गए हैं। रिप्रोडक्टरी हेल्थ इनकी बहुत बेहतर हो गई है। लेकिन इनके अंदर एक चीज़ है जो नेचुरली होती है कि छोटी मोटी बीमारी को लिफ्ट नहीं कराते। जब इनको एहसास होता है कि ये बीमार हैं, उस वक्त बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है उस वक्त तक। बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। अपनी छोटी मोटी बीमारी को भी इस वक्त केटर कीजिए। कि ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बीमार होंगे, लेकिन इस वक्त आपके अंदर सेंसिटिविटीज़ बन रही हैं और टेंडेंसी टूवर्ड्स द इलनेस बढ़ रही है। अपनी डाइट ठीक रखें, नेचुरल डाइट के करीब रहें। जितना अच्छा खाना खा सकते हैं, जितना बैलेंस खाना खा सकते हैं, जितना नेचुरल खाना खा सकते हैं उतना नेचुरल खाएं। लेकिन ज़्यादा खाने से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा खाने से भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओवरऑल बाकी बीमारियां तो आपकी ठीक है। अपनी डाइट में ख़ास तौर के ऊपर सिनेमन यानी दालचीनी, सौंफ, इलायची और वॉलनट, इन 4 चीज़ों का, 5 चीज़ों का इस्तेमाल जो है ना वो ज़रूर बढ़ा दें। थोड़ा थोड़ा बढ़ा दें, लेकिन ये ज़रूर कर दें। इससे आपके अंदर एक बड़ी हेल्थ के अंदर एक बड़ा सुधार आएगा।
اب بات کر لیتے ہیں ان کے لکی نمبر کی. لکی نمبر ان کے لیے 1 مئی سے 7 مئی تک 9 ہے. 8 مئی سے 14 مئی تک ان کے لیے 5 ہے. 15 مئی سے 21 مئی تک 2 ہے. 22 مئی سے 28 مئی تک 7 ہے. اور 29 مئی سے 4 جون تک 1 ان کے لیے لکی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لکی ڈے کا ذکر کرتے ہیں. 1 مئی سے 7 مئی کے دوران جمعہ. 8 مئی سے 14 مئی کے درمیان ہفتہ. 15 مئی سے 21 مئی کے دوران بدھ. 22 مئی سے 28 مئی کے دوران جمعہ. اور 29 مئی سے 4 جون کے دوران ان کے لیے منگل کا دن بہت زیادہ لکی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب اگر ہم بات کر لیں ان کی ٹریول اینڈ ٹورزم کی. ٹریول اینڈ ٹورزم ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہے. بزنس کے حوالے سے, نوکری کے حوالے سے سفر ان کو کامیابیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. گو کہ بہت بڑی کامیابیاں فوری نہیں ملیں گی, لیکن ان کامیابیوں کا آغاز اسی مہینے میں ہوگا. اس کے علاوہ ریلیجس ٹریول ان کے لیے بہت سپورٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ریلیجس ٹریول تو جہاں پہ سپورٹ کر رہا ہے وہاں ان کو اسٹڈی کے حوالے سے بھی ٹریول سپورٹ کر رہا ہے. امیگریشن کے حوالے سے سفر بہت اچھا ہے. لیئر ٹرپس ان کے لیے بہت اچھے ہیں. یعنی اوور آل سفر ان کے لیے کافی حوالوں سے کافی بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب اگر ہم بات کر لیں ان کے جو لکی کلر ہے اس کی, تو لکی کلر ان کے لیے 1 مئی سے 7 مئی تک یلو. یلو کا مطلب خاص طور پہ لائٹ یلو, جسے زرد رنگ کہتے ہیں. 8 مئی سے 14 مئی تک ان کے لیے میرون. 15 مئی سے 21 مئی تک ان کے لیے رسٹ کلر. 22 مئی سے 28 مئی تک ان کے لیے گولڈن کے سارے شیڈز. اور 29 مئی سے 4 جون تک ان کے لیے ریڈ یعنی برائٹ ریڈ کے شیڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بات کر لیتے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کی. اسٹوڈنٹس میں ترقی کا تناسب بہت بڑھ گیا ہے, خاص طور کے اوپر وہ اسٹوڈنٹس جن کا تعلق فلم اینڈ ٹی وی, پروڈکشن, میڈیا, گلیمر کی کسی بھی شعبے سے ہے. ملٹی میڈیا میں خاص طور پہ فلم اینڈ ٹی وی, پروڈکشن کے حوالے سے, یا وہ اسٹوڈنٹس جن کا تعلق جو ہے وہ کنسٹرکشن کے جو ہے وہ کسی حوالے سے ہے, وہ ان کا جو ہے وہ سول انجینئرنگ ہو سکتی ہے, آرکیٹیکچر ہو سکتا ہے, انٹیریئر ڈیزائن ہو سکتا ہے, اس میں ان کو ترقی ملتی ہوئی بڑی واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ سارے اسٹوڈنٹس جن کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی طرح کی ڈیزائننگ سے ہے, ان کے لیے بھی ترقی کے چانسز ہیں. اوور آل اسٹوڈنٹس میں یہ وہ فیلڈز جو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے کی ہیں, وہ کسی بھی حال میں ہو, وہ ساری ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. وہ اسٹوڈنٹس جو اپنے جو ہے وہ گھروں میں نہیں ہیں, یعنی جو ہیں وہ بورڈرز ہیں, ہاسٹلائٹس ہیں, ان کے لیے چیزیں تھوڑی سی ہلکی سی ایموشنل لیول کے اوپر مشکل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, لیکن ان کے رزلٹس میں یا ان کے اکیڈمکس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب بات کر لیتے ہیں ان کی صورت آف دا منتھ کی. تو صورت آف دا منتھ ان کے لیے خاص طور کے اوپر جو اس مہینے میں ان کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ صورت ہے سورہ الفتح. پورے مہینے میں سورہ الفتح کی تلاوت ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گی. 1 مئی سے 7 مئی تک ان کو سورہ الاعلیٰ کی تلاوت سپورٹ کرے گی. 8 مئی سے 14 مئی تک ان کو جو سورت سپورٹ کرے گی سورہ یاسین ہے. 15 مئی سے 21 مئی تک ان کے لیے جو سورہ ملک ہے. 22 مئی سے 28 مئی تک سورہ لم نشرہ. اور 29 مئی سے 4 جون تک جو ہے وہ سورہ الرحمن کی تلاوت ان کو بہت زیادہ سپورٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر ہم بات کر لیں ان کی ہاؤس وائفز کی, تو ہاؤس وائفز کے لیے چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں. ہاؤس وائفز کو جو ہے وہ اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہاؤس وائفز کو اپنے گھر کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ان کی چیزیں جو ہیں وہ کافی بہتری کی طرف آ جائیں گی, معاملات ان کے بہتر ہو جائیں گے. لیکن ان کو جذباتی نہیں ہونا, ان کو اپنے جو ہے وہ چیزیں سینسٹیو لیول تک نہیں لے کے جانی. باقی ان کے لیے اوور آل چیزیں بہت اچھی ہیں.
وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ محبت میں کمی کی ایک فیلنگ بڑی زیادہ ہو سکتی ہے، تو اس کو احساس اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں، ورنہ آپ کے گھر میں بہت ساری قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچوں پہ بھی دھیان رکھیے گا، ان کو بھی یہ نیڈ ہو سکتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جی ان کی جو اہم تاریخیں ہیں اس کے بارے میں۔ تو اس مہینے میں جو اہم ڈیٹ ہے 5 مئی، اس میں سیٹسفیکٹری لیول کے اوپر کچھ واقعات ایسے ہوں گے جو آپ کو اندر سے آپ کو ذہنی، آپ کی جسمانی، آپ کی فائنینشیل تسکین کا باعث بنیں گے۔ اس کے علاوہ 13 مئی اولاد کو وقت دیں، بچوں کی طرف سے جو ہے وہ وقت کی کمی نہ کریں، بچوں کو دھیان دیں، اور اگر بچوں میں کوئی مسائل ہیں، کوئی جذباتیت ہے تو ان کا حل تلاش کریں۔ 15 مئی کو ہیلدی ڈیبیٹ آپ کو سپورٹ کرے گی۔ 18 مئی کو خاندانی مسائل بہتر کرنے کا وقت ہے، اور 23 مئی کو کمیونیکیشنل سکل بہتر ہے، لوگوں کو اپنی بات بتانے کا، منوانے کا، اور اپنے نئی چیزوں کو سیٹل کرنے کا بہت اچھا وقت ہے۔ ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچہ کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر پہ کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائیں ہیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پش کر دیں، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔